Okay, so today we'll start the solution. So question number 16. So a card is thrown from a well shuffled pack of playing cards. Find the probability that is either a diamond or a king. So Bhakti ma'am, would you like Yes, sir. add anything like? But I think No, this sir. is a Everything is direct clear. question. Direct question. Yes, a direct question. Diamond. I think how many like it is saying find the probability that is either a diamond or a king, right? Yes, yes, sir. So diamond, how many cards were there? No problem. Madhuchanda, earlier you have shared one file na, like for solving this card problem. Yes, sir. So as per that rule, whether it is fitting, means the Yes. how many diamonds are there? 13 diamonds, sir. Okay, very good. Then this question is direct. Okay. So probability of diamond is 13 by 52, right? And probability of king, so 4 by 52. So probability of king of diamond will be 1 by 52 because king that is also a diamond. So by Right. addition rule, probability of diamond union king will be 13 by 52 plus 4 by 52 minus 1 by 52. That is 16 by 52. Is it clear or is there any problem? Madhusinda? No, sir. Clear, sir. No, you can ask question, not a problem, okay? No, sir. It is clear, sir. Okay. So what you have to remember? Um, Bhakti ma'am, Formal. to solve this question directly, Yes, sir. means what they have to remember, means for solving it directly, means without taking much time. Simply the formula is used. It is nothing to, it is just clear. Just looking at the question, it is clear the formula will be applied here. Okay, okay, not a problem. So, Either a diamond or a king means A intersection B. No, sir. Or means always union. Oh, If and acha. then only intersection. Either a diamond or a king means A union B. Yes. Okay, madam. If it is diamond and king, then it will be intersection. Yes, ma'am. what ma'am you told? I say if there is a or in between two events, there is or like either diamond or a king. Or is used for union. If there is and, that is diamond and king. This and sign indicates this is intersection. Or stands for union and stands for intersection. I think this one already we had discussed. Yeah. Yes, sir. Or and many times. Yes, sir. Yes, sir. And we will proceed to the next question. Yes, sir. Next is if A, B, C are three different non-empty sets, find which of the following are correct in laws of set operations. So this is true Yes. directly, right? B Double also true. complement. A is true. This is T. Yesterday we had discussed this also. It's true. So obviously this is Also clear.
This is false, right, madam? It is A dash intersection B dash. Hmm. Yes, sir. Yesterday we had A discussed, na? union B all dash will be A dash intersection B dash. So why this is false? I think this is true. This B, B is true. because 1 minus A intersection B imply it is the A intersection B M complementary set. Okay, just give me a minute, madam. A Hmm. dash intersection. A dash intersection dash union B dash. Yesterday what we had Yes, discussed. sir, it is false. Right, sir, it is false. Hmm. This is my mistake, Regine. You are right, sir. This is false. I thought maybe yesterday I think we had discussed actually, Yes, sir. Yes, sir. because these rules again I will share. Yesterday I couldn't share with you. I think I'll share all these rules in one set so that you can keep it and I think memorize those rules. Yes, sir. That is better. So this is false. C. C is true. This is true. D. C is like associative law of Hmm. Set theory, union. I think better like maybe if you have in the exam sometimes if they will not remember madam these rules they can take A set then A then B like Some example, they can set some example. I think that is better. So C is true, D is false. D is false because A union B intersection C will be equal to A union B intersection A union C. That is by distributive law. Okay. This is direct, so there is no problem. E is true. A minus B. I think this is equal to A intersection B prime or B complement. Right? I think some of this, ma'am, there is no problem, right? This Yes, sir, no problem. E, Madhusmita. Yes, sir. So the correct answer will be A, C, and E. Yes, sir. So first of all, because this is not about only solving one question. What I am telling you, you have to remember the key law or properties, right? First one is double complement, which is here, right? This is De Morgan's first law is A union All B, does. the whole dash is A dash intersection B dash. Then second is Intersection. A intersection B dash will be equal to A dash union B dash. Okay. Then associative law union basically that is already we know it, right? A union B union C will be equal to A union B union C. Then distributive law. This is associative. Then distributive. What is distributive law? Chinmay?
Sir, A union B Hmm. union. A Sorry, A union B A union A A union union C. A union B intersection C will be equal to A A union union B B intersection A union intersection C. A union C. That, that's it. So you have to remember this formula, okay? All of you. Yes, sir. Okay, ma'am. We will proceed to the next question. Yes, sir. Madhusida, you can ask the question whenever you feel like, okay? Don't worry. Yes, sir. Yes. Okay. Because you usually ask very interesting question as well as very important question. I should appreciate you, okay? And Yes, because, sir. Sir, first, after the discussion, I want to ask one question. okay, here now. Sir, this is not one first number question. Number one question. Okay, this one, a card is thrown from a well Sir, shuffled question number one, conditional probability. question. We'll come to that later on. Better. Yes, sir. Yes, sir. After the class, sir. Yes. Let us first finish the task and then we'll come back, okay? Yes, sir. So, question number 18 to match sampling method. This is very easy, right? Simple random sampling, systematic sampling, quota sampling, stratified random sampling. So, simple random sampling will be IV. Equal probability of selection for each items in a trials. okay, very good, excellent. Ajay. So, this is right. Then B, Chinmay, systematic sampling. Which one The will you do? random selection of the first unit and systematic selection of the rest. Random selection of the first unit. And systematic selection of the rest. Okay, how we will do systematic selection of the rest? Can you tell me? Means, can you give one example? This is first. You can means ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି discussion କରିପାରିବା କିଛି problem ନାହିଁ. Sir, first ଆମେ randomly select କରିବା suppose ଯେମିତି କି ମାନିନିଅ 100ଟା ଘର ଅଛି ହଁ ଏ ଗାଁରେ. randomly 30 ଟା selection କରିବା first unit ରେ. Then systematic selection. Okay. ଭକ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ Yes, sir. ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଠିକ ସେ ଦେଇପାରିଲେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ସାମ୍ପଲିଂ ର? ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସପୋଜ 100 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଲେଟ୍ 10 ଜଣିଆରେ ଗ୍ରୁପ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବା 10 ଜଣ ନେଇକି ଗ୍ରୁପ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ରୁ ଆମେ ଯଦି 8 ନମ୍ବର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଚୁଜ କଲେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରୁପ ରୁ 10 ପ୍ଲସ 8 ନମ୍ବର ଫର୍ଦର ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରୁପ ରୁ ପ୍ଲସ 10 ଆଡ କରିଦେବେ ମିନ୍ସ 8 18 28 ଏମିତି ଚୁଜ କରି କରି ଯିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ 8 ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ରାଣ୍ଡମଲି ଚୁଜ କଲି ତାପରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି 10 ଆଡ କରି କରି ଗଲି ସେଟାକୁ ଚୁଜ କଲି ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ ଯେ ପରହାପ୍ସ କଲ୍ଡ ଆସ୍ ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିଛି ନମ୍ବର ନାହିଁ ବଟ୍ ଆପଣ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ରାଣ୍ଡମଲି କିଛି ନୁହଁ ରାଣ୍ଡମଲି ହଁ ବୁଝିପାରିଲ ଚିନ୍ମୟ? ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ କୁ କେତେଟା ଗ୍ରୁପ ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକିଟା ଇକ୍ୱାଲ ଗ୍ରୁପ ରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ ଇଚ୍ ଗ୍ରୁପ ରେ ଇକ୍ୱାଲ ନମ୍ବର ମାନଙ୍କର ଅଛି ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ଆମେ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ହୁଁ ଘର ହଉଛି ମାନ୍ୟତା ଆମେ 10 ନମ୍ବର ଘର ନେଲେ ହଁ ତାପରେ ରହିଲେ 90ଟା ଘର ହଁ ସେ 90ଟାକୁ ମାନ୍ୟତା ଆମେ ଯଦି ନବା ଯେ ପ୍ରତି 5ଟା ଘର ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ନବା ହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ हाँ କରିବା? सिस्टम 90 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 5 କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସାମ୍ପଲିଂ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର हाँ ପଢିଥିଲେ हाँ आम क्लास करी सर हाँ बट सर 90 डिवाइडेड 5 कले हमें कौन पाइबा
कि नहीं 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 मु एमिति कहली तुमको कंफ्यूज करया पे कहली जे कोन केमिति बोली अच्छा मु तो सेमिति आमे जदि हाँ जदि गोटे स्टूडेंट को सिलेक्ट करियार अछि गोटे इंस्टीट्यूट रा तो आमे फर्स्ट रोल नंबर टाको रैंडमली सिलेक्ट करबा तापरे ईच माने गैप रे सेई पर्टिकुलर रोल नंबर टाको चूज करियो जेमति सिस्टमैटिक वे रे तो सेमति हबो कि अच्छा मधुसूदा फर्स्ट ऑफ ऑल आमे टिके भक्ति मैडम एटे डिस्कशन कर दवा कारण Okay, sir. दिस विल बी लिटिल हेल्पफुल Yes, sir. फास्ट आम जीवा फास्ट किए कहला अजय कहला राइट फास्ट अजय यस सर टेल मी व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग simple random sampling is basically saying that equal probability of selection for each items in all trials. That means sir जदि आमे randomly select करूचे तो each माने जेतिकी भी individuals थिबा बा samples थिबो तार probability समस्तक ପାଇଁ equal थिबो. ओके फॉर एग्जांपल ओके For ex ठीक अच्छे भल हाँ कहला सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन फॉर ईच आइटम इन ऑल ट्रायल्स जोड़ा आंसर एटी स्टेटमेंट दिया है राइट बट आमको एटा जानवर अच्छे जे एटा केमिति काम करे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आमे कौन करवा असाइन नंबर करदवा टू ऑल पॉपुलेशन यूनिट बुझी पारल जेमति मान्य 100टा घर अच्छे तुम देखिथिबो जेतरे हमर 100टा घर आमे नंबरिंग करदवा फॉर एग्जांपल किबा 100 जन इंडिविजुअल स्टूडेंट अछन तांग नंबरिंग करदवा तापरे वी कैन यूज ए लॉटरी राइट किंबा रैंडम नंबर टेबल यूज करि परिबा किंबा कंप्यूटर तुमको कहिथिले आमे रैंडम नंबर सिलेक्ट करि परिबा रैंड फंक्शन यूज करके आउ ईच यूनिट रा प्रोबेबिलिटी होची सिंपल रैंडम सैम्पलिंग रे 1/n n होची तमरा पॉपुलेशन साइज क्लियर अजय n is population size sir. यस Okay. सो Then आमे जदि 100 okay wait let me complete okay अजय सपोज फॉर एग्जांपल मानिनियो आमे 500 स्टूडेंट आम कॉलेज रो सिलेक्शन करिया पे चाहउछंती किंतु आमे होची कोन करले 500 जन को नंबर करथिले किंतु नंबर लिखि देले 1 रु 5 लिखि देले गोटे डबारे रखि देले तो आमे सेथरु कोन करले केवल 50 टा से डबारो नंबर टा ड्रॉ करले बुझ पारल कि नहीं ताले कोन हैला ईच स्टूडेंट कर केते प्रोबेबिलिटी हैला सिलेक्शन हमारा बुझ पारल 1/500. अजय क्वेश्चन बुझी पारल कि नहीं yes sir. माने तमे 1 रु 500 छोट छोट कागज रे लिखि देलो हाँ ताकू आमे हाँ रखले डब्बा हाँ भितर ताको पकई देलो चीट उडा और से भीतर हमको 50 टा सैंपल सिलेक्ट करिवार अछि 50 टा चीट ड्रॉ करलो हला आज्ञा 50 टा जो चीट ड्रॉ करलो मु तुमको गोटे क्वेश्चन पचाछु जे एवरी स्टूडेंट कर ताहले केते प्रोबेबिलिटी अछि सिलेक्शन हवार 50/500 ना 1/10. Each 1/500 होबो ना सर each zero. हां 1/10 हवा ना नहीं 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 मैडम नहीं नहीं सर हमें each element रो each cheat रो to be selected probability होची 1/500. नहीं नहीं मैडम कारण केतेटा आपण आनिबे 50 टा सिलेक्ट करबे एटा पछ कथा आगो आपन को यूनिवर्स रे 500 टा अछि तो समस्त को इक्वल चांस जदी अछि तो each one रो केते प्रोबेबिलिटी ला 1/500. दैट इज फाइन मैडम हाँ आपण जोड़ा कहते मुझे बुझुची माने समस्तଙ୍କର होची हमर 1/n जोटा को देखंतो आपण जोटा कहते 1/500 दैट इज करेक्ट Yes, yes sir. बट मानि नियंतो मु 50 जन मोर सैंपल एक्चुअली सब सैंपल हे जिवे होचंती 50 टा एक्चुअली 50 टा बुझि परछंती मानि नियंतो माने आपण 500 रु 50 टा को सिलेक्ट करिया पई चाहुचंती. हां तो ओके मोर होची केते पॉपुलेशन मोर 500 किंतु मु किंतु कोन करली मु 50 टा होची माने रैंडमली ड्रॉ करिया पे चाहूची बुझ पाले कि नहीं तो ताले कोन हला माने नियंतो मु 50 टा जो ड्रॉ करली
50टा चिट बाहर कर देछि ना बुझि परछन नै हाँ 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 यही जो 50टार प्रोबेबिलिटी केते आउट ऑफ 500 बुझि परछन एठी मु गोटे नौनी सिंगल नौनी बुझि परछन तो ओ मोर इच 50 तो गोटाकर हाँ 1/500 बास 50टा बास 50 मिस आड करबो माने 50/500 आउ बास बास यस जेमिति मान्य तो आमर 500टा अच्छे आम रिप्लेसमेंट करवा माने चिट विदाउट रिप्लेसमेंट करवा ना विदाउट रिप्लेसमेंट करवा विदाउट रिप्लेसमेंट कले कि विथ रिप्लेसमेंट करदवा विथ रिप्लेसमेंट करवा बुझि पारले हाँ 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 मानि विथ नियंतु आमे रिप्लेसमेंट 5 जण हबो अछंती 5 जण अछंती 5टा लेखा जणे 50टा ड्रॉ कला नंबर लिखिला आ जणे 50टा ड्रॉ कला से भी नंबर लिखिला बुझि परछंती यस सर ताहले केते प्रोबेबिलिटी हबो 50/500 हबो नै कि मैडम यस सर यस सर सही कॉन्टेक्स्ट रे यस सर तो ओके तापर नेक्स्ट को जीवा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होचे रैंडम सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट एंड सिस्टमैटिक सिलेक्शन ऑफ द रेस्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे जमदे फर्स्ट यूनिट आमे रैंडमली सिलेक्ट करबा देन विल पिक एवरी kth यूनिट तापर आमे एवरी kth यूनिट को सिलेक्शन कर चलिबा सेम इंटरवल रहना सर हाँ तो सैम्पलिंग इंटरवल एटी जोटा मैडम भी कहउतले आमे कैलकुलेट करबा सैम्पलिंग इंटरवल केमिति कैलकुलेट करबा जोटा k बेसिकली मानि नियो एटी कैलकुलेट करबा n डिवाइडेड बाय स्मॉल n माने पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज सैंपल साइज लिखु छ समझते ଆଜ୍ଞା ताले आमे बेसिकली रैंडमली सिलेक्ट करबा माने वी विल रैंडमली सिलेक्ट ए स्टार्टिंग पॉइंट बिटवीन 1 and k and then we will select every kth element suppose for example हमको 500 बेसिकली हमर पॉपुलेशन सैंपल हमको केतरा दरकार 50टा दरकार ताले हमर k केते हबो सिंपल होची 10 हबो मानि नियंतु आपण रैंडमली स्टार्ट कले 4 रे तापरे 4 + 10 14 4 परे 14 तापरे 24 एमिति करि चलिबे राइट भक्ति मैडम यस सर तो एमिति करि चलिबे बट एथरे कोन हबो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बायस रही पारे बुझ पाछन इट इज इजियर टू इम्प्लीमेंट बट इट इज bias will be there we'll discuss it later on so quota sampling hoche non probability sampling Madhusuda, you want to say anything on quota sampling? First of all, tell me what is quota sampling. Sir, quota sampling is the non-probability sampling. Okay. Suppose a researcher, sir, I want to give one example. Okay. Suppose a researcher want to survey 100 people about mobile phone uses. So their category, they choose their category, male and female. So suppose he take 40% of male and 60% of female. That is known as quota. Okay. So basically, yes, thank you, Madhusuda. The interviewer or researcher fills predetermined quotas from various groups using their own judgment, not random sampling or not random selection. नहीं सपोज मान्य तो हमर से जो कॉलेज आगे जो चा दुकान टा है भक्ति मैडम यस सर आमे सेठी मान्य तो आमे गोटे रिसर्च करिया जे से मसाला टी वेदर समस्त लाइक करूचंती कि नहीं तो आमे कोन करबा आमे डिसाइड करिया जे 30 जन मेल और 30 जन फीमेल को सेठी इंटरव्यू करा जिवो तो एटा गोटे पर्सनल चॉइस रे आमे करूचंती बुझि पाछंती एठी किछि आमे प्रोबेबिलिटी किछि लगाउ नांती आमे जल्दी करिया पे करूचंती 15 जन आमे जदी भाबिया जे 15 जन मेल को पचारिबा आपन को मसाला टी भल लागुची कि नहीं आ 15 जन फीमेल को भी पचारिबा and it is by personal choice and it cannot be generalized statistically अच्छा तो जो 15टा मेल को पचारिबा सेटा को हमें केमिति चूज करबा को 15टा मेल को चूज करबा
जे आमे दुकान आगे ठिया हबा जे पिया को आसिले तांको ଓ ତାମାନେ ଏଟା ଓକେ ଓକେ ସାର୍। तो आमे सेटा पर्सनल हमर मे भी ता भितर हमर 5 जण सांग भी हेई थाई पारंती कि 10 जण सांग भी हेई थाई पारंती ହୁଁ, तो हमर पर्सनल चॉइस सेटा आमे ହଁ सेमती ହଁ किछि ହଁ रैंडमली सिलेक्ट करना ହଁ ହଁ तो एठी किंतु कोन हबो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे ए जगह रे रिजल्ट ता जनरलाइज करि परिबानी स्टैटिस्टिकली ହୁଁ बुझि पारछन्ते आउ ହୁଁ सिलेक्शन बायस एठी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहइबो तो आपण देखुथिबे जे जतरे प्रोडक्ट र फीडबैक नियंती बुझि पारछन्ते ହୁଁ ହୁଁ से जगह रे सिलेक्शन बायस बहुत थाए कारण ହଁ जो माने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से माने मॉल मॉल सामने रो कि दुकान आगे रे से नहीं जानते फीडबैक ହୁଁ बट सेटा होची फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू रो इट इज नॉट इट कैन नॉट बी जनरलाइज स्टैटिस्टिकली आउ एतरे सिलेक्शन बायस रहिबार बहुत प्रोबेबिलिटी अछि कोटा सैम्पलिंग रे ओके आउ मत लागुच तुम जो जिते भी माने तुम पढ़ुच नेट पाई यूजीसी नेट प्रिपरेशन हो कि इन जनरल हो आमे को सैम्पलिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मच इजियर टू आइडेंटिफाई हुई सैम्पलिंग मेथड इज व्हिच वन बट आमे टे भितरु जाइकिना पढ़िबा जे कोउथरे बायस अछि कोउथरे नाही से टाइप रे टे इन डेप्थ टे पढ़िबा देन नेक्स्ट Okay, sir. हाँ हेले कौन हम तुम आइडिया टा क्लीयर हम मान एमती टाइप लिस्ट न आसिक आउ टे बुलेकी पकईदेला देन हाउ यू विल अप्रोच If direct definitions न देकी अलगा किसी भी जदि से पचारला भितरु then it will be difficult to identify. यस सो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग नेक्स्ट लास्ट एटा हबो कोडा रैंडम चॉइस ऑफ आइटम फ्रॉम ईच स्टार्टअप तो एटा कौन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कौन मधुस्मिता Sir, this is one of the technique, sampling technique, where population is divided into the homogeneous group in a strata. Okay, very good, excellent. Basically, population is divided into homogeneous subgroup strata, and then a random sample is drawn from each stratum, right? Yes, तो sir. आमे ताले कौन करिवा ते पॉपुलेशन को स्ट्राटा रे केमति डिवाइड करिवा बेस्ड ऑन इनकम ग्रुप्स जेंडर रीजन राइट तापर Yes, आमे sir. कौन करिवा एसआरएस अप्लाई करिवा विथ ईच स्ट्राटम माने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग राइट and it can be proportionate also like for example sample size should be proportional to the stratum size or disproportionate also माननीय गोटे भल एग्जांपल मो मुंड भीतर थिला तब मान्य आमे होची ओडिशा रे जते डिस्ट्रिक्ट को जदि डिवाइड कर दवा केबीके आ नॉन केबीके स्टाटा रे मान्य ओडिशा रे जते ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट अछि बुझि पाले कि नहीं ताले मान्य केबीके नॉन केबीके स्टाटा डिवाइड कर देले तापरे कौन करिया रैंडमली सिलेक्ट करिवा हाउस होल्ड फ्रॉम ईच ग्रुप बुझि पाले कि नहीं राइट एटा गोटे हो पारिबो इज इट क्लियर मधुसूदन Sir, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कहले सेटा तो केबी के अंडर आस जाउची ना तो आमे काहे नहीं नॉन नॉन केबी नॉन एटा नॉन नॉन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट भी केबी का एरिया भी रहउची ना आगे मानिन्या आगे हम मानिन्या मयूरभंज हां हाँ मयूरभंज भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बुझ पाछो कि नहीं ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ଇଭିନ୍ ପାର୍ଟସ ଅଫ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଲାଇକ ଯାଜପୁର ସେପଟେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। हाँ तो बहुत गुड़ा अच्छी बुझ पारे कि नहीं तो आगे आमे जते स्टडी करबा आमे डिवाइड कर दवा केबी के और नॉन केबी के आगे सर ओके नेक्स्ट को जवा Sir, there is a small doubt. I am confusing with मते ना quota और stratified same लाଗୁची. So how can I differentiate both the sampling methods, sir? ओके भक्ति मैडम ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଇଡ ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟାରୁ ଡିଭାଇଡ କରୁଛୁ ଦେନ୍ ଇଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟାରୁ ଆମେ ରାଣ୍ଡମଲି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା
ଆଉ କୋଟା ସାମ୍ପଲିଂ ହଉଛି କି ଆମେ ଯୋଉ ଇଏ ଡିସାଇଡ କରୁଛୁ Predetermined କି quota from various group ୟେସ୍ using our own judgment. ହଁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମଧୁସ୍ମିତା କହୁଥିଲା କି ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଯୋଉଟା ନେଲେ ଚା ମସଲା ଚା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମତେ ଦରକାର 20ଟା ମେଲ୍ ଆଉ 10ଟା ଫିମେଲ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପ୍ରି ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତ ମାନେ ଯେତିକି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିଲେ ବି ଆପଣ କେବଳ 10 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ଫିମେଲ 10 ଜଣକୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାଠୁ ଯଦି ମେଲ୍ ଅଧିକା ଆସିଲେ ବି ଆଉ ମେଲ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ନା କଣ? ସେମିତି ନାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ 30 ଜଣଙ୍କୁ ନେବି ତ 20 ଜଣଙ୍କୁ ନେଲି ହଉଛି ମାନ୍ୟ ମେଲ୍ ନେଲି ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଲି ମାନ୍ୟ ଫିମେଲ ନେଲି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ତ ସେଟା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ କିଏ ମୋ କୋଟା ଭିତରେ ମାନେ ଆସିପାରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ମାନିନିଅ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତ ମୁଁ କହୁଛି ସପୋଜ ମାନିନିଅ ଗୋଟେ ଚା ନୂଆ ଚା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କଲା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ତାର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କମ୍ପାନୀ ତ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ମଲ୍ ଆଗରେ ରଖିକିନା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ହେଲା 50 ଜଣ ଲୋକକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ରାଣ୍ଡମଲି ତମେ କହିପାରିବନି ଯେ ସେମାନେ 25 ଜଣ ମେଲ୍ 25 ଜଣ ଫିମେଲ କଲେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ କି କାହାକୁ ସେମାନେ ସାମ୍ପଲିଂ କରିବେ କାହାକୁ କରିବେ କାହାକୁ ପଚାରିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାହାକୁ ପଚାରିବେନି ଆଚ୍ଛା ମିନ୍ସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଇଡ୍ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ randomly ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ବଟ୍ କଟାରେ ଆମେ ନନ୍ randomly ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ନା ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ଓକେ କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ ବାୟସ୍ ରହିବ ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଏଡ୍ରେ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପପୁଲେସନକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଟାରେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ମାନେ ଯେମିତି ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଁ ଯୋଉଟା ରିଜିଅନ୍ କହିଲି ଆମେ ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି କରିପାରିବା ଜେଣ୍ଡର ବି ବେସିସ୍ରେ କରିପାରିବା ତାପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ସାମ୍ପଲିଂ କରିବା ବଟ୍ ଏଠି ସେମିତି ହଉନି ନା ଏଠି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ପ୍ରି ଡିଟରମିନ୍ଡ ଓପିନିଅନ୍ ବେଷ୍ଟ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ୟେସ୍ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି 6 fair dice are rolled simultaneously what is the probability that each face shows up with a different number এটা ମତେ ଲାଗୁଛି ସିମିଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ 1/50 କରିଥିଲେ ଆଗରୁ ଥରେ ମନେ ପଡୁଛି ମଧୁସ୍ମିତା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଲ୍ୟୁସନଟା ଇଜିରେ sir ହଁ ହଁ କୁହ କୁହ ମଧୁସ୍ମିତା କୁହ sir question ଟା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନି 6 fair dice are rolled simultaneously fair dice ମାନେ ଭକ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଡାଇସ୍ ଆଉ ଫେୟାର ଡାଇସ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଗୋଟେ ଡାଇସ୍ ଜାଣିଛୁ କି ତଳ ଆଡୁ ଟିକେ ଆମେ କଣ କାଞ୍ଚିଦବା କି କଣ କରିଦବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟା ଆମର ପଡିବ ବୋଲି ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଆସିଯିବ ତ ଏହା ଫେୟାର ଡାଇସ୍ ହବନି କାହିଁକି ସେଠି ସବୁ ଫେସ୍ ଆସିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଆଉ ସମାନ ହବନି ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କରନ୍ତିନି କି ମୋର ଜଲ୍ଦି କେମିତି 6 ପଡିବ କି ବଲ୍ ଯୋଉ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ଖେଳନ୍ତି ବଲ୍ କୁ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି ତ ଘଷି ଦେଲା ପରେ ସେ କେତେ ସୁଇଙ୍ଗ ହବ କି କଣ ହବ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବଢିଯିବ ସେଇଟା ଅନଫେୟାର ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଡାଏସ୍ ଫେୟାର ଅଛି ମାନେ ପ୍ରପର ଡାଏସ୍ ଆମେ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଇଚ୍ ଫେସ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କଏନ ରେ ବି ଏମିତି କରନ୍ତିନି କଏନ କୁ ଗୋଟେ କେମିତି କଣ କରିଦିଅନ୍ତି ହାଇ ଚାନ୍ସ ଥାଏ କି ହେଡ୍ ଟା ବେଶୀ ଥର ପଡିବ ହଁ ମାନେ ମନେକର ସେଠି ତଳଟାକୁ bias ଟା ବେଶୀ ଆଉ ହେଭି କରିଦବା ହଁ ସବୁବେଳେ ଟେଲ୍ ଟା ତଳକୁ ରହିଯିବ ତମେ ଏଠି ସେଇଟା ଭାବିବ ଯେ ଅନଫେୟାର କଏନ ହେଇଯିବ ହଁ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଫେୟାର ମାନେ ଯୋଉଠି କି ଇକ୍ୱାଲ
पॉसिबिलिटी रहिबो किछि भी आउटकम हवार बुझि परछु नै ମାନେ ସବୁ ଫେସ୍ ର ଆସିବାର probability ସମାନ ରହିବ। 1 ଆସିବା probability 1/6, 2 ଆସିବା probability 1/6, up to 6 ଆସିବା probability 1/6। आ each माने डाइस रो माने केतटा हबो आउटकम अनुसिदा जतरे Sir, गोटे 1 to 6 हवा 1 to 6 हबो फेयर डाइस बुझि पारला नै के हाँ सर फेर ना एबे टिके बुझी पारली सर ओके फेर डाइस रो मोर डाउट नथले सर अलगा टिके डाउट थिला जे बुझा गला ओके तापरे फर्स्ट ऑफ ऑल ईच डाइस एठी इंडिपेंडेंट जेहेतु अछंती ताले टोटल आउटकम हम केमि बाहर करबा टोटल आउटकम केते हबो चिन्मय Sir, n factorial नै नै divided by n minus 1. मते गोटे नंबर को मु फार्मूला कोइन फर्स्ट ऑफ ऑल मानि नियो हमर मु कोन 6 बोलछि factorial. जेहेतु इंडिपेंडेंट तमे मु हम क्वेश्चन तमे सुनिलनी इंडिपेंडेंट जेहेतु ईच डाइस होछि इंडिपेंडेंट बुझ पाछो कि नै ताले एठी 6 into 6 into 6 into 3 6टा हो बुझ पाछो ताले बेसिकली हमर भक्ति मैडम Yes sir, एतिक हबो टोटल आउटकम नै कि yes sir, total outcome 6 to the power 6। 6 to the power 6 ହେଲା राइट तापरे आमे कोन करबा नेक्स्ट कोन करबा तो आमे जानिछन जे फेवरेबल केस को जिबा। फेवरेबल केस को आमे जिबा आमे कोन करबा काउंट करबा केते कोडा फेवरेबल आउटकम हमर हबो कारण आमे जानिछन जे कारण आमे बेसिकली चाहूछन जे जो 6टा डाइस 6 डाइस टू शो डिफरेंट नंबर्स राइट कारण समस्त अलग अलग नंबर आओ समस्त थरे ही आसीबो सो बेसिकली मु जदि एमिति क्वेश्चन पचारिबि जे इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 6 डिफरेंट नंबर अक्रॉस 6 डाइस ताले एटा बेसिकली गुटे परम्यूटेशन प्रॉब्लम हे गला राइट ता परम्यूटेशन ऑफ 6 डिस्टिंक्ट आइटम ताले फेवरेबल आउटकम केते हबो ताले 6 फैक्टोरियल हबो नै मैडम Yes sir, ताको इजीली न एमिति भी बुझी परिबा सर। सपोज फास्ट डाइस पकेली से 1 ରୁ 6 किछि भी आसी पारे। 6टा चॉइस हैला मान्यंतु हाँ सेकंड बेल को जे फास्ट आसी जाईची ताको छाड़ की बाकी कोन से आसी पारे। पांचटा पांचटा चॉइस पांचटा चॉइस सेमिति कमी कमी चलिबा आ। थर्ड रे फोर्थ चारिटा चॉइस ए टाइप रे हबो One without हाँ सर, replacement, not only. फोर रे रिप्लेसमेंट कोनी विदाउट रिपीटेशन। विदाउट छह थरे रिपीटेशन आसी माने नेक्स्ट टाइम आ 6 आसी परिबोनी। फिफ्थ नंबर बेल को आदमा दीटा ऑप्शन थिबो आ सिक्स्थ डाइस बेल को ओनली गोटे ऑप्शन अछि तो एको मल्टीप्लाई कर देले 6 फैक्टोरियल। मधुसूदन तो बुझी पालेन बोधे नै कि आज्ञा बोले ना मधुसूदन सर बुझा गला न केनते बुझी पाले न सर एबल 6 फैक्टोरियल कोन पे यूज करा हला मु सेडा जाननी नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल मते गोटे कथा को गोटे डाइस आमे जदे थ्रो करूचंती तो आमे बेसिकली एठी कोन होची से कहूची जे 6 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली एका थरे 6टा पकौच तमे ताले कोन हबो त जते पकेइबो बाहरिबो कोन 6टा ता कोन मैडम कहते लूडो दाना ना कोन ता कोन ना लूडो हां लूडो ओ गोटी 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 हां तो 6टा गोटी पकेइले कोन हबो 6टा फेस तमे 6टा नंबर पाइबो ना आज्ञा ना 6टा पाइबो ना कि पाइबो ना नहीं हां 6टा ही पाइब सर 6टा आउटकम पाइब 6टा पाइबो काई आउ तापरे 1 रो 6 भीतर ही किछि भी नंबर हेतै पारे राइट हमें बेसिकली हमें कहउछन जे in how many ways can we arrange 6 different number across 6 dice बुझ पारछु कि नहीं तो सेटा केमिति हमें करिवा सपोज जोटा हमें लॉजिक लगेवा जे फर्स्ट डाई मानि नियो फर्स्ट गोटी रे तो हम पाखर केते अछि 1 ରୁ 6 किछि भी नंबर हेई पारे ना आज्ञा हेई पारे कि नहीं आज्ञा सर तो सेकंड रे कोन हला फर्स्ट रे जो नंबर टा आसीथिला से नंबर टा हमर नाही
सेकेंड रे 5टा चॉइस रहला बुझ पाले कि नहीं सेमिति गोटे 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 ही कमी होला ना ଯେ ସାର୍ ଏଠି ରିପିଟେସନ କଣ ପାଇଁ ହବନି ଯଦି ଆମେ ସାଇମultaneously ଥ୍ରୋନ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାରେ ବି ତ 6 ବି ରିପିଟେସନ ହେଲେ ଆମ ଆସିପାରିବ ନା। କଣ୍ଡିସନ ମ୍ୟାଡମ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର କଣ୍ଡିସନ କଣ ମାଗିଛି what the probability that ଓହୋ each ଆଚ୍ଛା page shows up with different number 6 ଦିଟା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହବ କି? ନା 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 ହଁ ଠିକ କଥା କହିଲେ ସେଇଥି ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲି ବୁଝି ଆगे एक्चुअली क्वेश्चन को पढ़िबो ହଁ ଠିକ କଥା କହିଲେ तो एठी रिपीटेशन हबो ही नहीं बुझ पाले कि नहीं सेति ପାଇଁ ତ ଆମେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା 6 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ହୁଁ कौन टाइप है हम चॉइस केते एमती कमी कमी जो ना जोटा हम कहले 1 तापर सेकंड रे 5 3 रे 4 4 रे 3 5 रे 2 6 बेल को गोटे चॉइस ही रहइबो ଏକ हां ଆଜ୍ଞା ताले को मल्टीप्लाई कर देला 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 720 करेक्ट ताले ହୁଁ एबे कौन करिवो प्रोबेबिलिटी बाहर करिवो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର बाहर करथिवो आ जदि सेटा करिवो करिवो नहले हमर होची एठी देइची देखो एटा 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 ऑलरेडी हम जानि गेलनी 720 डिवाइडेड बाय हमर 6 टू द पावर 6 तो मतलब होचे मैडम जेहेतु एटा नंबर कैलकुलेशन नै डायरेक्ट एटी अछि नै कि यस सर हमरा कोटा को ऑप्शन हबो एटा 3 3 एठी मतलब होची एग्जाम रे बड़ बड़ नंबर को कैलकुलेशन करे पे जम्मा पकांतिनी ନା ପକେଇବନି पकेबनी कारण से जानि जे एठी नंबर ये आसीबो कारण बहुत टाइम लागिवो बेले बेले भूल भी हो जाए छुआंग तो सेति से माने इजी वे रखिए करेक्ट ओके shall we proceed to the next यस madhusita is it clear ୟେସ୍ ସାର୍ ओके मत लाଗୁଛି ଆମେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟଲି ଟିକେ ପଢିବା ଭଲିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ को ତା ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିଥିବି ଆଗ କେବେ ଦେଇଥିଲି ହଁ ତମେ ନୁହଁ ଏଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ କରିବେ ଯୋଉମାନେ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ ସେମାନେ ହିଁ କରିବେ ନାଇଁ କି ଭକ୍ତି ମ୍ୟାଡମ यस सर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहइबो भूल करिवे किंतु जो जे ठीक करियो से तो माने तार ठीक हबो ना ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଗ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ ଟା କାଢିଦେବେ ତାପରେ ଫେଭରେବଲ କେସ୍ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ୍ଡିସନ ଟା ପୁରା ମନରେ ରଖିବେ ଆକର୍ଡିଂଲି କଣ୍ଡିସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଭରେବଲ କେସ୍ କୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ଅଛି हम्म सेटा हला ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ सेटा हला बेटर स्ट्रेटजी मतलब होची मैडम जोटा कहले तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अछि हमरा देखो पढ़ो A and B are two events such that right the content typing ये अछि नहीं के कौन एटा ए प्राइम ना कौन एटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं मतलब लागु ସେଇଟା ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ରେ ଅଛି ସେଟା କଣ probability of A dash भाबुजी मैडम ଟିକେ ଚେକ୍ करे ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ मधुसूदन क्रॉस चेक करियो केटा डायरेक्ट क्वेश्चन ରୁ ଆଜ୍ଞା ना ना हेगला ठीक अछि थाउ मधुसूदन एटा होची
এটা হচ্ছে probability of b prime or b dash. আচ্ছা আচ্ছা Okay, মধুসূদা? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ଏଟା ହଉଛି probability of a intersection b, that is 0.2. ତାହେଲେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? probability of a intersection b dash. ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯେତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଲଜିକ୍ ସବୁ ଲଗେଇକିନା ଆମେ ଆରାମସେ ଏକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା, ମାନେ ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇପାରିବା, ନାଇଁ କି? yes sir. ତ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଏଇଠି ହେବ? କିଏ ମୋତେ କହିବ? ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 1 ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ମାନିନିଅ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ବି ଡ୍ୟାସ୍ କି ବି ପ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବି, ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ଆମକୁ probability of b ବାହାର କରିବାର ଅଛି। କେମିତି ବାହାର କରିବା probability of b? ମଧୁସୂଦା? one minus probability, sorry, 1 minus probability of b, so b dash sir. 1 minus probability of b B, dash, yes sir. that is 1 minus 0.4 ହେଉଛି 6, right? 0.6। ତାହେଲେ ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 2 ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ତୁମେ ଯଦି କଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ଆସିବ ତୁମକୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଯେ ଭକ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯଦି ଇଜି ୱେରେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇପାରିବ ମୋତେ କହିବେ। ଆମେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ବାହାର କରିବା, ୟୁନିୟନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିବା। ତ ତା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର probability of a, probability of b ବାହାର କରିଦେଲେ, probability of a ଯଦି ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି। କେମିତି ମୁଁ କହୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଅ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା probability of a। କେମିତି ବାହାର କରିବା probability of a? ବାହାର କରିବା probability of a intersection b plus probability of a intersection b dash। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ତ probability of a already ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍? ତ କେତେ ହେବ probability of a? 1 minus probability of a dash, that is 1 minus 0.4 ହେଉଛି 0.6। ସେ ଯୋଉ probability of a dash ଟା sir କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ? ଆଜ୍ଞା, probability of a dash ଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ? ସେଟା ପୁରା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ନା, ସେ 0.2 ଦେଇଛି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ହଁ ହଁ 0.2 ଦେଇଛି। ହଁ ତ ବେସିକାଲି ଆମକୁ probability of a କୁ ଟିକେ ହେଉଛି ବାହାର କରିବାର ଅଛି। କେମିତି ବାହାର କରିବା ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ? ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଦିଆହେଇନି। ନା, even ଏଠି probability of a dash ର value 0.4 କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ମେନସନ୍ ହେଇନି। ଏଠି ଖାଲି probability of b dash equal to 0.4 ଦେଇଛି ତ। b dash ଦେଇଛି 0.4, ବଟ୍ probability of a ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା, ସେ କହୁଛି। କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ସେ କଥା କୁହାହଉଛି। ଯେହେତୁ ମତେ probability of ଲାଗୁଛି b, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଲଜିକାଲି ଠିକ୍ ନ ଲାଗିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯେହେତୁ probability of b ଅଲରେଡି ଅଛି, କେତେ ବାହାର କଲେ? probability of b ଆମେ ବାହାର କଲେ 0.6 ବାହାର କଲେ ନା, 0.6 ନୁହେଁ କି? ତ ଆମେ probability of a ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି probability of a intersection b plus probability of a intersection b dash। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି
आमको कोटा दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है तो आमको बाहर करार अच्छे जे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश टा जदी खाली बाहर कर दे परिबा ताहले आमे पाई गले किंतु आमको तो दिया है ना आमको बाहर करिया पे दिया है ना सेटा मैडम बुझी पारछन ना नहीं यस सर तो आमे ताले आमे सेतु टिके सर मते लागुच एटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नाही प्रोबेबिलिटी ऑफ एटा निश्चय ए डैश ही थिबो कारण जो आंसर तळे देइची से जेमती कैलकुलेशन करछि सेतु लागुची एटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4 होची प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ते आंसर टा देखुन करेक्ट आंसर सोले जो एक्सप्लेनेशन देइची ठीक होची प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्क्वायर बॉक्स से स्क्वायर बॉक्स रे 0.4 लिखिची बायोलॉजिक स्क्वायर बॉक्स टा ए डैश ही होबो मधुसूदन क्वेश्चन टे देखिबो जे एटा होची एक्चुअली आगे सर मैं चेक करू जे एटा आपण जो प्रोबेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन करिसंता हाँ हाँ प्रोबेबिलिटी आपण कहउछन जे एटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश नहीं कि yes sir 0.4 is the probability of a dash नहीं ठीक अच्छे मैडम एक्चुअली एटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्चुअली हवा हाँ सर probability of a dash हाँ यू आर करेक्ट तो हमें आउथरे जे जीवा तो एटा टिके रीअलाइनमेंट कर दवा तो ना अपन जो फॉर्मूला कहले एटा दे a dash हेतिबो बस गोटे स्टेप रे कैलकुलेशन हे जिवो हाँ गोटे स्टेप रे हे जीवो मधुसूदन देखिले कि क्वेश्चन ठीक है छाड़ मधुसूदन एबे सॉल्यूशन ऊपर फोकस करो पछरे क्वेश्चन मैच करिवो होला मधुसूदन आर यू देयर जो मधुसूदन यस सर मु चेक कली सेडा मैडम जहा कहले ठीक कहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हाँ सेटा पर हम कहूचे हमें सेटा अजम्पशन नेले माने एटा आगे क्वेश्चन देखिले सेडा एबे देखिली सर सेमती हमको अछि दिया है आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश दिया है 0.4 आ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अच्छे होची 0.2 अच्छे हमको बाहर करियार अछि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश नहीं मैडम yes sir या पूर्व में आमे बाहर करथिले प्रोबेबिलिटी ऑफ a ए equal बाहर to कर दवा केते हबो yes sir 1 माइनस 0.4 0.6 हैला yes sir हाँ आमे जदि सही फार्मूला रे डायरेक्ट पके दवा जोटा मैडम या पूर्व जोटा मु तुमको कहिथिली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होची हमरो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश ताले 0.6 होची 0.2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश ताले हमरा बाहर गला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होची ए इंटरसेक्शन बी डैश केते 0.4 बाहर गला yes sir राइट मधुसूदन क्लियर यस सर इज इट क्लियर यस सर क्लियर सर तो मैडम इनको यही फार्मूलाटा मन रखियार अछि नै कि हाँ सर एटा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एटे हाँ या छड़ा आमे एको कोनोसी वे रे करि परिबा नाही
हाँ कारण आउ जेकोसी वे रे कले एटा एक्चुअली एथिपाई एठी हबो जे मन रखा पड़िबो जे एटा टे डायग्राम वे रे भेन डायग्राम रे करथिला आउटे बेटर हे जांता से कहूँ जे सिंस ए इज एक्चुअली कारण म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जेहेतु हाँ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି यस सर ଏଟା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ବଟ୍ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ୟା ଛଡ଼ା ସାର୍ ହଁ ଯଦି ସେମିତି ଦେଇଥିବ probability of B ତ ତାର ଫର୍ମୁଲା ଟା କଣ ହବ? ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ବି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବି ଜାଗାରେ ଏ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଇଯିବ ସେ ବୋଧେ। ଯୋଉଟା ଲେଖିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ ଆଜ୍ଞା ଏ ଲେଖିଲେ ତ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ଏ ରହିଲା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଅଫ ଅଲଗା ସେଟା ରହିବ ଆଉ ତାର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଟା ରହୁଛି ବି ରହୁଛି ବି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସିମିଲାରଲି ଯଦି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ ବି ଥାନ୍ତା ତ ଆଗ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ କଣ ଏ ବି ବି ଲେଖି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଅଫ ଏ ଆଉ ଏ ତଳଟା ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ତାହେଲେ ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ नहीं इन्फॉर्मेशन एया ଦେଇଥାନ୍ତା କି probability of ଯଦି b b dash ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ମାଗିଥାନ୍ତା a intersection b ଦେଇଥିବ ଆଉ ମାଗିବ b intersection a dash କେତେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ନାଇଁ କି ହଁ ହଁ 0.4 ଆଉ ହଁ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ମାଗିଥାନ୍ତା find out probability of b intersection a dash ମାଗିଥାନ୍ତା ହୁଁ ଏଟା ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଯେ ହଁ ବଟ୍ ଏଟା ବୁଲେଇକିନା ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିକିନା ଦେଖିପାରିବ yes sir କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି କରିବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି ଭାବିପାରିବା ନାଇଁ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ yes sir ଓକେ ଚିନ୍ମୟ ଇଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ଆଜ୍ଞା ମଧୁସ୍ମିତା ମାନେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯାହା Yes, ଦେଖୁଛି sir. ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏମିତି ଇଭେଣ୍ଟ ଦିଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଟା ବାହାର କରିବାରେ ସହଜ ହଉଛି ତ ଆମକୁ ଏଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଯାହା ନିଡ୍ ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ସେଟା କେମିତି କଣ ଲିଙ୍କ ଅଛି କି କାହାର କାହା ସହିତ ହଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସରଟା କନଭର୍ଟ କରିବା ହଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ବାହାରିଯିବ ହଁ କରେକ୍ଟ ହବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ହଁ ଓକେ ମଧୁସ୍ମିତା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଯିବା Again. क्वेश्चन नंबर 21 क्विकली सॉल्व करवा एटा तो डायरेक्ट क्वेश्चन टा किसी असुविधा नहीं given a random sample size of n from a population with mean mu and variance sigma square the sample mean has a following expected value and variance एटा को डायरेक्ट को तो ऑप्शन 1 डैश जोटा अछि ब्लैक टा से प्रॉब्लम अछि माने होचे एटी कोन लिखा है तो जानिछ के कहि परियो एटा करेक्ट करेक्ट क्वेश्चन जो ब्लैक है जाइनी कि जो बॉक्स टा से कौन लिखा है थी वो मोस्ट प्रोबेबली तुम भावुच सर एक्स बार मीन्स मीन जो अच्छी मीन एक्स बार लिखा है थी बोली भावुच मधुसूदन तुम कौन भावुच कौन लिखा है थी Sir, X bar ही लिखा है वो. ओके ठीक अच्छे तो एटा तो किसी असुविधा नहीं Again. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमर से कौन जे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस हमको बाहर करियर अछि नहीं कि Again. डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे किसी असुविधा नहीं तो वेरिएंस ऑलरेडी आम जानी जे सिग्मा स्क्वायर बाय एन नहीं कि मीन ल सैंपल मीन ल राइट Again. और सैंपल मीन होचे अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस होचे विल डिक्रीज एट द सैंपल साइज एन इंक्रीजेस राइट ऑलरेडी हम जानी चंदी एटा अन्य गुड़ा तो स्टेट आयो हबो नहीं मैडम नहीं कि yes sir
এটা বাই ডেফিନେशन हमको खाली फॉर्मूलाटा हम जानिछन्ती ना मन हाँ सर फॉर्मूलाटा मन रखे एवडा तो हबन नहीं हो यस सर करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन 1 ना तापरे लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल एलपीएम मॉडल ला मैडम आसे क्वेश्चन एठी गुडा मिक्स क्वेश्चन ही linear probability model माने ये आसीगला होची हमर क्वालिटेटिव रेस्पॉन्स वेरिएबल मॉडल आसीगला तो जोटा कि which of the following statement is not true for the linear probability model एटा एक्चुअली हमें पढ़ी ना दिए पर्यंत तो सेति में एबे करबा नै स्किप कर दे हाँ हां तापर जिबा क्वेश्चन नंबर 23 की बट ए क्वेश्चन टा माने रखि दियो मधुसूदन हमें डिस्कशन करिबा हला आज्ञा आज्ञा सर एलपीएम ऊपर करिबा एटा तो डायरेक्ट एटा कोन कोमो ग्रुप्स प्रोबेबिलिटी एक्सियम एटा ऑलरेडी हम पढ़िथिले बोधे नै के और माने पडुछ हम पढ़िथिले सर टिके गोटे टिके बैक जाई परिबे कि आगे एटा जो पूर्वटा टिके हाँ हाँ ताने जोटा कहले अपन सिंपल खाली फार्मूला मन लिखिया गछि जो x बार कोन हेतु से क्वेश्चन टा टिके सा हाँ सर बस एटी तो ये जो फास्ट लिखा है जी कि वेरिएंस ऑफ द x बार इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n सिग्मा स्क्वायर होची वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन तो n रे हमें डिवाइड कोन पई करछंती सर एथि पई कि कारण हमें n टा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमरो लॉस होची से जो को डिवाइड करछंती कि आगे यस सेति में मैडम ओके तो से कहूची कि सबु बेले हमरो पॉपुलेशन रो वेरिएंस टा अधिक रहइबो और सैंपल रो वेरिएंस टा कम रहइबो कोडा नहीं 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 मैडम आपन वेरिएंस टा कम हबो जतरे सैंपल साइज आपनकर n टा बढ़िबो सिंपल ओके मान्य तो आपन जते सैंपल साइज बढ़े चलिले हाँ ताहले आपनकर हाँ वेरिएंस ऑफ x बार जोटा सेटा होची हाँ कम होई चलिबो हाँ कारण कि पॉपुलेशन आमे जानि छन एति बे जे सैंपल मीन विल बी अनबायस्ड तो एटी स्टोरी एक्चुअली एमिति अब कि पॉपुलेशन रा अछि ताको तुमे केते गुडे सैंपल ले डिवाइड कर देलो ईच सैंपल रो मीन बाहर करो ईच सैंपल रो वेरिएंस बाहर करो तापर सैंपल मीन गुडा करो पुणे एक्सपेक्टेड वैल्यू नै कि पॉपुलेशन मीन रो एक्सपेक्टेड बाहर करछंती जति सैंपल वेरिएंस गुडा कर रहिछंती तार एक्सपेक्टेड वैल्यू बाहर करले दैट इज समहाउ विल एक्सप्लेन द पॉपुलेशन वेरिएंस एमिति कि सर हां एमिति अच्छा अच्छा तो इन दैट केस जदि हम कहबा पॉपुलेशन वेरिएंस टा म्यू एठी अछि सॉरी सिग्मा स्क्वायर अछि किंतु एतो लिखा वेरिएंस ऑफ x बार दैट इज द वेरिएंस ऑफ सैंपल गुडा करो हां ओ वेरी नहीं 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 राइट सर बुझली तो दिस वेरिएंस ऑफ x बार करे सैंपल गुडा करो ओ कोन वेरिएंस नहीं मीन नहीं गुडा मैडम को सब अछि मैडम सैंपल सुनो मीन अछि सेमान को भीतर वेरिएंस टा नहीं मैडम राइट सर मोर डाउट क्लियर हो गेला सर हाँ मान्य तो थैंक यू एटा सर एटा होचे आपनकर पॉपुलेशन एटा राइट सर पॉपुलेशन एटा होचे होल पॉपुलेशन आपण यस कोन सर करले गोटे छोट सैंपल मान्यंत नेले नहीं गले बुझले यार ए इच सैंपल रो x बार समस्त बाहर करले x बार बाहर करले हाँ तो x बार बाहर करले एई x बार रो हाँ माने होचे आमे कोन करले आमे लिखले जे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 बार हाँ expected value of x3 bar up to x n बार xn तो एटा म्यू हैला बुझ पड़ले मी वेला राइट सर ये यस सर सबुत्र एवरेज होची लॉन्ग रन एवरेज होची नहीं म्यू 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 तो सेमिति यार जो वेरिएंस फार्मूला हम जो बाहर करथिले काली हाँ पढिथिले एक्सपेक्टेड कि यही वैल्यू x ऑफ बार गुडा x को म्यू रु माइनस केते दूर रे अछंती आगे हाँ सर एटा यार होल ओके स्क्वायर जोटा ओके सर हमें वेरिएंस जतरे बाहर करिवा तो यार फार्मूला होची सिग्मा स्क्वायर बाय n यस variance सर of x bar ओके standard error of the mean जोटा कोन यस सर standard error of the mean ओके तो एटा गोटे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जे जत्ते सैंपल साइज हमर बढ़िबो तो सैंपल साइज माने ए जो ड्रा करछन हम सैंपल हाँ से छोट छोट गोल गुडा को बड़ बड़ हबो हां तो सेते हमर
variance होची कमिबो Yes, sir. एटा मैडम डायरेक्ट फार्मूला ए जो Yes, sir. Yes. कोमोग्रोव्स प्रोबेबिलिटी एक्सिम्स अच्छा. एटा पढ़िथिले मु ऑलरेडी पढ़ैथिले Okay. मधुसूदन मन अछि ना नहीं ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା ସାର୍। तीनटा प्रॉपर्टी थिला जे एटा एक्स्ट्रा टी गोटा अछि फर्स्ट ଆଜ୍ଞା होची फर्स्ट होची जे प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव दिस इज ट्रू सेकंड एक्सिम होची प्रोबेबिलिटी ऑफ द एंटायर सैंपल स्पेस विल बी 1 देन सी टा होची प्रोबेबिलिटी माने एडिटिव बेसिकली माने होची से कोजे ହୁଁ, फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स बुझ पारला ଆଜ୍ଞା तमे ଆଜ୍ଞା ऐड ସାର୍। करिवो बेसिकली ऐड करिवो ऑल द प्रोबेबिलिटीज बुझ पारले कि नहीं आ डी टा फॉल्स से कहूची है एथिपाई कहूची जे इट इज कंट्राडिक्टिंग द एक्सिम 1 बुझ अच्छा प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव हमने टिके एटी टाइपिंग एरर अछि बट डायरेक्टली एटा तो से कहूची प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन 0 मींस इट इज कंट्राडिक्टिंग दा हबो ही नहीं ईटा भी फॉल्स हबो बुझ पाछे ना आओ ଆଜ୍ଞା एटा होचे हमर ए फार्मूला को ए यार या सहित लिंक अछि बुझ पाछे सेथिपाई इज फॉल्स ताले एटा कोन कहूची जे दिस ओनली व्हेन samples are mutually exclusive events right which is not stated तो डी आउ ई होची फॉल्स हेले तीनटा प्रॉपर्टी हमको पढ़ाई थिला नहीं कि तो ଆଜ୍ଞା सेई तीनटा होची आउ थरे देखि दबो ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ओके भक्ति मैडम Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आमे जीवा जे binomial probability 2 boys and 1 girl assuming the probability of male birth is 0.5 find the chance that a family of 3 children will have 2 boys and 1 girl एटा भालो क्वेश्चन 0.5. the last question let us do it 5, 6, 3. मधुसूदन परीक्षा रे एटा करि परिबो कि नहीं ସାର୍ ମତେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ କରିପାରିବି ନହେଲେ ହବନି। हाँ आमे करूछंदी ना अच्छा आ गोटे जिनस ଆଜ୍ଞା मैं लिखि दउची गोटे मैडम एठी गोटे जिनस खाली क्लैरिटी कर दउची एठी एठी हम लिखिबा स्टैंडर्ड एरर हमर होची वेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x बार बुझछंती एटा होची सिग्मा रूट n 210. एटा बहुत समय आसे एक्चुअली एटा आसे हाँ सर हाँ. एटा आसे एथिमाई जे इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी ताहले variance of x bar will be Tends to sigma. tends to 0 madam so हाँ माने जदी से कहूची जे जदी आपनकर n tends to infinity माने variance 0 हो जिवो काना हाँ हाँ जत्ते आपण हाँ सर हाँ सर ठीक है सर. ताहले सैंपल मीन विल कन्वर्ज टू द पॉपुलेशन मीन ताहले ता डिफरेंस Yes, sir. रहबो ना तो एटा हाँ होची लॉ हाँ ऑफ सर. एक्चुअली लार्ज नंबर बेसिकली सेंट्रल लिमिट थ्योरम Yes, sir. Yes, sir. यार प्रैक्टिकल इंप्लिकेशन होची जे जदी हमें डबल कर दवा सैंपल साइज it will reduce the variance by half it will reduce Yes, sir. माने रूट 2 फैक्टर रे आपन वेरिएंस टा कमी जिवो कमिଯିବ. Yes, sir. Yes, sir. माने जदी आपन सैंपल साइज मान तो 50 रु 100 कर देले ताले एटा कोन करियो वेरिएंस टा को सडनली आधा कर दबो ଅଧା କରିଦେବ. आउ केते आउ स्टैंडर्ड एरर केते कमिवो माने जते 2 रूट 2 Root इनटू समथिंग बुझ पछंती सेही बाय फैक्टर ऑफ रूट 2 होची कमी जिवो Yes, सेति sir. पई आमे जदे सर्वे करते लार्जर सर्वे हमको मोर रिलायबल रिजल्ट दियंती Yes, sir. बुझ पछंती Yes, sir. तो नेक्स्ट को जीवा एटा लास्ट क्वेश्चन हां मधुसूदन एबे एबे तो हमें सफिशिएंट टाइम नबा एटा को पढिबा पई चिन्मय पढि के बुझी पारछ परीक्षा रे ହଁ आइले ସାର୍ हैं ବୁଝିପାରୁଛି କଲା ବେଳେ ଟିକେ କୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ କଣ ଷ୍ଟେପ ହବ ସାର୍ ଟିକେ ଜାଣି ହଉନି।
ओके क्वेश्चन बुझियो सो ओके एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब लाଗୁଛି ଏଇ ଭଳିଆ ମ୍ୟାଡାମ क्वेश्चन ଯଦି ଆସିଥିବ Hmm? ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ୟାନିକ ନ ହେଇକିନା ଏକ ବାରମ୍ବାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ପଢିବା ନାଇଁ କି Yes, sir. ପଢିଲେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଆମେ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଇନୋମିଆଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ଲାସିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ Hmm. ଆଉ ବାଇନୋମିଆଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ର ପାରାମିଟର ତମକୁ କହିଥିଲି ନାଇଁ କି କଣ ପାରାମିଟର ତମେ ଯଦି ବାଇନୋମିଆଲ ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ପଢିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ x is equal to r ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା c n r into p to the power r ଏମିତି ଲେଖିନଥିଲେ କି ମ୍ୟାଡାମ u to the power Yes. r minus n N minus minus. ତାହେଲେ n ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ପାରାମିଟର ଆମେ ଲେଖିବା ପାରାମିଟର ସଦାବେଳେ ପାରାମିଟର ଗୁଡା ମନେ ରଖିବ ତ n ଏଠି କଣ ଏଇ ଜାଗାରେ n is 3 sir n ତିନିଟା ହଉଛି ଚିହ୍ନ। 3 ଟୋଟାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ହଉଛି n ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାମିଟର ହଉଛି ସ୍ମଲ p ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଲେଖା ହେଇଛି 0.5 ଅଫ ବୟ ମାନେ probability of boy is success over here. Then q is 1 minus p that is 0.5 that is probability of girl failure right madam Yes, sir. तो आमको कौन दरकार आमको दरकार एग्जैक्टली दुईटी पुआ दरकार तो वी वांट एग्जैक्टली 2 वर्ड्स आर होची 2 ताले क्लियरली आम एठी जदी रिप्लेस करिवा ताले कौन हैला प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 देखिबा c 3 2 राइट into 0.5 to the power 2 into 0.5 to the power 1 right ताले आमे एठी डायरेक्टली जदि को सॉल्व करिवा फर्स्ट ऑफ ऑल c32 हम जो एटा होची 3 फैक्टोरियल divided by 2 factorial into 1 factorial right एटा डायरेक्टली एटा 3 right ताले it means how many ways there are ways 3 ways to arrange 2 boys among 3 children right तापरे नेक्स्ट तमे कौन करिवो हमें each arrangement जोटा बाहर करिया जोटा ए पार्ट टा तो एटा बाहर गला एटा हबो होची 0.25 एटा 0.25 into 0.5 केता हबो एटा 0.25 into 0.5 is how much 0.125. again 0.125. हाँ एगुड़ा तमे बेसी माने जल्दी जल्दी फटाफट कैलकुलेशन करिवो ताले हमरा बाहर थिला 3 बाहर थिला ऑलरेडी ताले 3 into 0.125 तो केते हैला 0.375. हाँ that is 3 by 8 close to it तो बट एटा जदि मैडम आमे जदि भाबिबा जे एई जो हमर रिजल्ट बाहरला आमे एटा जदि क्रॉस वेरीफाई करिया जे एटा हमर ठीक कि नै सेटा केंते करिया जदि माने जस्ट एमिति गोटे माने मु गोटे मुंड भितर क्यूरियोसिटी आछे ताहले मान्यंतो आम पाखरे तीनटा चिल्ड्रन अछंती ताहले टोटल इक्वल लाइकली आउटकम हमर होचे 2 टू द पावर 3 होचे 8 नहीं कि तो मान्यंतो फर्स्ट आउटकम है हमरा बी 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 ताले बॉयस है 3 जदि बी बी जी हैला एटा 3 हैला बी बी जी हैला एटा केते हेबे बॉयस बॉय दीटा होचंती 2 होचंदी
ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡେ ୱେରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବା BGB ହଁ GBB GBB ହଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଇଟା କଲେ ସାର୍ ଆମେ C32 କୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ଯୋଉ ଇନଟୁ P ଆଉ Q ଟୁ ଦି ପାୱାର ଅଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବାନି ନା। ତାକୁ ଚେକ୍ କରିହବନି ସତରେ। ହୁଁ ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଖାଲି ଯୋଉଟା ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ୟା ଉପରେ ଅଲରେଡି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ବହୁତ ଗୁଡେ କରିଥିଲେ ନାଇଁ କି ଇନଟୁ 1 ମାଇନସ୍ P ଟୁ ଦ ପାୱାର n ମାଇନସ୍ r ନାଇଁ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା yes sir ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବା ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ ଆଉ yes sir ହଉ ନାଇଁ କି yes sir ନା ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। ନା ଆପଣ କିଛି ଇଜି ୱେରେ ସଲ୍ୟୁସନ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ତ ପୁରା ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେ ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟେ ମୋଡିଫାଏଡ କରିଥିବ what is the probability of getting at least one boy ହୁଁ ସେଟା probably ହୋମୱାର୍କ ନେଇକି କରନ୍ତୁ ଆଉ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଯୋଉ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଅଜୟ ସାର୍ କି ମଧୁ ମ୍ୟାଡାମ ଚିନ୍ମୟ ମ୍ୟାଡାମ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ ନେଇକି କରନ୍ତୁ ଆଉ probability of getting at least one boy ହଁ ଏଇଟା ତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଜେନେରାଲି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥାଏ ତିନିଟା ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଅତି କମରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ ବାହାର କରିବା probability ଆଉ ହଁ ତ ତାର probability କେତେ ହବ ହଁ। ଆମର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲର probability କେତେ ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମ କେତେ କାଲକୁଲେଟ କଲେ ସେଇଟା ହବ ସାର୍ 3 ଆମେ କରିବା 3 CR R ଏଇଠି ହେଇଯିବ 1 ଯଦି ଆମେ ବୟକୁ ସକ୍ସେସ ନିଅନ୍ତି ଦିଟା ଝିଅ ହବ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହବ ଆଉ ନା ନାଇଁ ନା ଏଇ ଯୋଉଟା 375 ବାହାରିଲା ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା Random। ହଉଛି ଆମର ଦିଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ହବ ଦିଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅର probability କେତେ ଏତିକି 0.375 ତାହେଲେ ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ probability ନାହିଁ ଯୋଉଟା ହବନି ମାନେ ହଁ ହଁ ମାନେ ଦିଟା ମାନେ କେତେ ଆଉ ମାଇନସ କରିଦଉନାହାନ୍ତି 1 ରୁ ହଁ ଚିନ୍ମୟ 1 ମାଇନସ କଲ ହଁ କେତେ 7625.625 ଆଉ ହଁ କାହିଁକି ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛି ଆମର ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହୁଁ ମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆଗରୁ ବି ଏବେ ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ମୋର ବି ସାଙ୍ଗ ହୁଁ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ତାର 1 ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ସବୁ ଗୁଡା ଝିଅ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ହଁ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ରହିବ ରହିବ ତ ହଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଠି ଭଲ ଯେହେତୁ ଆମେ probability of success equal to probability of failure ନେଇଛନ୍ତି ହୁଁ ବୟର ସକ୍ସେସ ହବ 0.5 ଗାର୍ଲ ବି ସକ୍ସେସ ହବ 0.5 ହୁଁ ଯଦି 1 1 ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 0.5 ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରୁଛି ଦିଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ହବା ଦରକାର ସେ ଯୋଗୁ ସେଠି 1 ରୁ କମି 0.5 ରୁ କମି ଯାଉଛି ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ କି ନାଇଁ ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫର୍ମୁଲା ତ ସେଇଆ କହୁଛି ନା ହଁ ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ତ ଆମ ସେଇଆ ବୟ କହୁଛି ହବାର probability ଅଧିକ ଥାନ୍ତା କି ମନେକର ବୟ ହବାର probability 0.75 ଗର୍ଲ ହବାର 0.25 ଥାନ୍ତା ତ in that case definitely ଦିଟା ବୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିବାର probability ଆହୁରି ବଢିବ ତ ମୋ ମତରେ କାରଣ ବୟର 0.5 ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏଟା 1 ବୟ 2 ଗାର୍ଲ ବି ବାହାର କର ହଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ yes sir 1 boy 2 girl different combination करो 3 girl भी what is the probability that 3 children will be 3 girls it will be 3C0 ତାପରେ P to the power 0 Q to the power 3 ଆଉ ଫର୍ମୁଲା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ମଧୁସୁଧା ମଧୁସୁଧା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଥିଲା ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମିନ୍ ନାଇଁ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ବୟ ତାହେଲେ ତ ସେଟା ମୋର ଦେନ୍ କୁ 1 ଇଣ୍ଡିକେଟ minus no କରୁଛି 1 minus no boy means all girl ନା ସାର୍ ସେଇଟା ଏବେ ତ ସେଟା କହିଲେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 1 minus all girl ସେଇଟା ତ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ନା ମଧୁସୁଧା ସେଇଟା ତମେ ସାର୍ ଗୋଟେ ହଉ ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଠିକ ମାନେ କହିବି ତ ସପୋଜ ଆମେ ଯେଟା ଇଣ୍ଡିଆ କେସ ରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଇଣ୍ଡିଆର ମେଲ ବର୍ଥ ର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ ତାର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମେ ଏମିତି ନେଇପାରିବା କି କେତେ ଗୋଟେ ଇୟର ର ଟୋଟାଲ ପର ଇୟର କେତେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ବୟ କେତେ ଗାର୍ଲ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବାହାର କଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ମେଲ ବର୍ଥ ର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଏତିକି ହବ ହୁଁ
ହେଇ ପାରିବ ତ actually। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆ କେସରେ କେତେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହୁଛି ଦିଟା ପୁଅ ହବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ପୁଅ ହବା ପାଇଁ କି ଝିଅ ସବୁ ହବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାର କରିବା ମ୍ୟାଡାମ ଡାଟା ନେଇକି ବାହାରୁ। ବଢିଆ ମଜା କିନ୍ତୁ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ମଧୁସ୍ମିତା? ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡାଟା ନେଇଯିବା ବାହାରୁ, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ସେଠୁ ବାହାର କରିଦବା, ନାଇଁ କି ମ୍ୟାଡାମ? ଇଏ ସାର୍। ତାପରେ ଏଠି ହଉଛି କାଲକୁଲେଟ କରିବା। ହଁ ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ରେ ତିନିଟା ଚିଲଡ୍ରେନ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ବୟ ତ ସେଟା ବାହାର କରିବେ, ଆଉ 3 ଚିଲଡ୍ରେନ ରୁ ଦୁଇଟା, 1 ବୟ 2 ଗାର୍ଲ ବି କରନ୍ତୁ, 3 ଗାର୍ଲ ବି କରନ୍ତୁ, 3 ବଏଜ ବି କରନ୍ତୁ, ଚାରିଟା କେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲ ମଧୁସ୍ମିତା? sir at least one boy ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର ସେଟା କରିବୁ ଲାଷ୍ଟରେ ସେତେବେଳେ କରିବ, ସେଟା ଲାଷ୍ଟରେ କରିବ। ଫାଷ୍ଟ କର, ଶୁଣ, ଫାଷ୍ଟ କର 1 ବୟ 2 ଗାର୍ଲ ହେଲା, ବାହାର କର ହେଲା। ତାପରେ 2 ବଏଜ 1 ଗାର୍ଲ ऑलरेडी ବାହାରି ସାରିଛି ହେଲା। ତାପରେ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3 बॉयज हेबे, 3 बॉयज 0 गर्ल, 3 गर्ल 0 बॉय। बुझिपारछ कि नहीं? तीनटा अजय sir କଣ କଣ sir? फास्ट first 1 boy 2 girl then 3 तापरे boy 0 girl 3 बॉय 0 गर्ल, तापरे 3 गर्ल 0 बॉय, तापरे एटलिस्ट 1 बॉय। राइट भक्ति मैडम? ଇଏ ସାର୍। चारिटा बाहर करी। ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଲଙ୍ଗ ମେଥଡରେ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଇଏ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇକି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସେଟ ପକେଇକି ବାହାର କରିକି କ୍ରସ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। हाँ अच्छा 1 minus जोड़ा 9 वन girl माइनस ऑल गर्ल। all girl हाँ। ओके। तो सर ताहले मैम जो गर्ल ର birth ର probability ଟା କେତେ ହବ 0.5 ହିଁ ନେବୁ ନା? हाँ ହଁ एटी obviously ଯଦି male child 0.5 ଅଛି, এটা binomial case, not girl means not a boy, not a boy means 1 minus male ର probability ଦେଇ ଦେଇଛି 0.5, ତ ultimately 0.5 ହବ, ଆମକୁ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି। एटे बाय डिफॉल्ट तो हवा ना, बुझी पारना कि? yes sir, by default ହବ। ओके ओके सर ओके। ଆମେ ବାଇନୋମିଆଲ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପଢିଛନ୍ତି ନା? ତ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇଠି ରହିବା। ଓକେ ସାର୍, ଓକେ ସାର୍, थैंक यू सो मच। ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଟିକେ ୟୁ ସାର୍। ଆଉ ଟିକେ थैंक यू सर। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ କାଲି ପୁଣି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ହଉଛି ନିଜର